হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমরা এই মুহূর্তে নামাজ পড়ে এই দেশ থেকে চলে যাচ্ছি। দেখো এই মুহূর্তে আমরা हेलो गाइस মসজিদ থেকে নামাজ boleh পড়ে itu macam বের tu হয়ে video এসেছি। ya. pap 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 Tar- yo pap yo Dia punya kamera dua susun ah. iya boleh dapat Ya. এখন আমরা যাচ্ছি, Kaisa? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা woi udah minum ais kah Allah এই রোডে চলে আসছি। Bersihnya layarnya, bersihnya dengan kamera. 19 মানে section 9 poros. Poros. Jalan poros. Bila macam Indonesia lah jalan poros. Tenggola। এখন আমরা এই মুহূর্তে মিলুম করব, মানে আমরা কফি খেতে যাব। সো ভেরি অ্যামেজিং ব্রো। সো dai cuman tuh yang genda deh দৃশ্যগুলো অনেক সুন্দর, সেই জন্য ভিডিওটা করা। যদিও ক্যামেরাটা তো অত সেটটা Tuh Samuel, nak beli ke Samuel? Pergilah beli. Kau jangan. Ya, betul. এই যে আমরা এখান থেকে কফি নিয়ে নেব। Kau live lah masuk dalam sana. সেকশন 15 sih. section 15 Rice. rice For teh ais apa? Ditarik. Turun lah. Oke. Emang udah আমরা গাড়ি থেকে নামতে Sekarang turun merokok di sini boleh tak? Insyaallah. Nanti saya baru 3 kali sab sudah turun kalian. Udah masuk pula. dua mon Dua. rice Dua. Milu ice. Milu ice. Milu itu setengah kan? Milu ice. এই যে গাড়ি থেকে নামতেছি। আইয়ো বন্ধুরা। টিং টাং হ্যাঁ। এই কই যাই মানা ইনিলা। সো আমরা এখানে অলরেডি চলে এসেছি। দেখেন দৃশ্যগুলো অনেক সুন্দর। এখান থেকে একটা কপি নিব। আমি আসলে একটা এই দেশের ভাষায় আর কি, আমগো দেশের ভাষায় যেহেতু আমরা চা বলি, এখানে টি তারে। That's why. Kalau dia Assalamualaikum. Satu tea tare, satu tea Milu ice satu. rice satu lagi Tea tare satu. Tea tare panas. dari ikan mati Milu ice ikan mati ya satu. Hah? ikan mati kan apa Uh, ada kucing air minum aja satu पैसा ला लगी साइड से बांध देगा का फूल बांध देगा ऊपर से ये एक साइड इसको इनका टप्पी बोलता है अच्छा, ये एक साइड से एक साइड से बांध के देगा ikan tapi ikan mati bungkus aja minum lah एक साइड से बांधो भाई। भाई एक साइड मेरा से एक बांध के दोस्त दे है। दो तेयो वाइस माता को चिंगाई एक साइड से बांध के दे दो एक साइड से बांधो भाई। और मिलू आइस दोनों सेम है। এখানে প্রাইস দেওয়া আছে দেখেন।